पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभु जीशु कृष्ण नाम समस्त को जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को हार्दिक अभिनंदन सह जय जीशु एवं स्वागत करुच्ची। आसतु मोर प्रिय भाई बहन मैंने आज आम साधारण कालर 16तम रविवार पदार्पण करुँ। आज प्रथम पठन उत्पत्ति ग्रंथर पाठ 18 अध्याय 1 ରୁ 10 पद एवं द्वितीय पठन कलस्य मंडली निकट को प्रेरित पालक पत्र पाठ 1 अध्याय 24 ରୁ 28 पद एवं आज पवित्र सुसमाचार साधु लूक 10 अध्याय 38 ରୁ 42 पद पर्यंत। कृष्णकटारे मोर प्रिय भाई और भनी माने आज आम मैंने यही 3टी पठन माध्यम शुणा पाऊछु। आज मुख्य प्रसंग दिव्य आतिथ्य। कृष्णकटारे मोर प्रिय भाई और भनी माने प्रथम पठन को जब आम ध्यान करवा आम विश्वासर पिता से प्रभु को से देखा पाँच जितेबले से एलन वृक्ष तले से बास करने समय से दूर देखा पाइले जे प्रभु से देकी जाऊँच। 3 जन पुरुष को देखि से तांकर भूमिष्ठ प्रणाम कर से स्वागत कले। कहले मु विनय करुछि जे तुम्हें आम घर को आस। से सांगे सांगे कौन कले पानी नेले एवं से पाद प्रक्षालन करने देले। तापर कहले तुमर दासों प्रति जदि तुम्हें विनय टिके शुणव तेबे मु आपण मान खाद्यर व्यवस्था करिपारिबी। सेतेबेले से प्रभु तांको कहले 3 जन व्यक्ति कहले जाओ तुम्हें जहाँ कहूच ताहा कर। सांगे सांगे तांको दास को से कहले शीघ्र जाओ तुम्हें गोटपल को जाइए तुम्हें कमल पश्च को तुम्हें काटी आण। सारा को से कहले सांगे सांगे तुम्हें मैदारे रोटी प्रस्तुत कर। प्रभु को से स्वागत करके से तांको घर को अतिथि कले। खाद्य देला पड़े से माने तांको पचारुछंती तुमर सारा कहीं से भितर तुम भितर अच्छे। से माने आशीर्वाद कर कहले आसंता ठीक यही ऋतु रे तुम कल रे गोटे संतान देव। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जहाँ प्रभु को आतिथ्य करू आतिथ्यर फल आम प्राप्त करुछु। आज आपण मैंने देखिए सुसमाचार रे मार्था एवं मरियम को घरे जीशु आतिथ्य हो जाउछन्ते। मार्था व्यस्त से लगी कौन करी कौन ना केमती खुआबी बोली से विधि व्यस्त लगी किंतु से निजे विरक्ति प्रकाश करुचे भौणी प्रति। प्रभु तांको कहतु आज कम सब मो उपर से लदी देछि। सेतेबेले प्रभु तांको कहउछन्ति आज सुसमाचार जदि आपण देखिबे मरियम प्रभुंकर पाद तले बसिक से ईश्वर वाक्य शुणुतिले। 42 पदर जदि आपण देखिबे से कहे मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि आउ ताहाटारो निया जीव नाही। प्रिय प्रभु लोक मैंने आम जदि शुणा पाइबा आम पुरातन कालर गोटे कथा जहाँ द्वितीय राजावली 4 अध्याय जदि आपण मैंने ध्यान करेंगे 10, 11, 12 जे इलिशा को सुनेमीर स्त्री से स्वागत करने निमंते तांकर स्वामी को से कहते कौन स्वागत कर कौन कहते मु विनय करुँची आम मैंने प्राचीर उपरे गोटे स्थान सान कटरी निर्माण करू ओ तहिरे तांको पाई गोटे कट मेज आसन और दीपरुका रखो तहु से आम मान निकट को आसवा बेले सेटारे से रहिबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जेते बेले तांको आह्वान करूछंती से माने तांको पाई सब कुछ रेडी करि अछंती। प्रिय प्रभु लोक माने आमे जदि देखिबा को पाइबा एवं जेते बेले कर्नेलिय पितरों को स्वागत करने कथा मुझे आपण देखा पाइबे से सुंदर आतिथ्य कर प्रेरित 10 अध्याय 25-26 पदरे लिखा अच्छे। पितर प्रवेश करते कर्नेलिय तांको बेटी चरण तले पड़ी ताहांको प्रणाम कले किंतु पितर ताहांको उठाई कहले टिया हो मु मते जने मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। से
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ ଉଠ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଲୁକ 7:44 ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ପାଦ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆତିଥ୍ୟ କେବଳ ସେତିକିରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 19:2 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଗୁଡ଼ି କାହାଣୀ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେ ଧାଇଁଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର କବାଟ ମୁହଁରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କାହାଠାରୁ ଟକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 4 ଗୁଣରେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ। ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ହଜିଛି ତାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହିଭଳି ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉପଦେଶକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 4:20, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ବାକ୍ୟରେ, ମୋର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିକି ଶୁଣ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଏବଂ 4:13 ଲେଖା, ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଯେଶାୟା 55:3 ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ଶୁଣ, ତହିଁରେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।